Hi everyone, how's everything? Welcome to English class with Miss Farida. Bagaimana kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat ya. Oke kelas, sebelum kita mulai pembelajaran, take a look at these pictures. Ada fried rice, soto, fried noodle, getuk, klepon, and layer cake. Dari makanan berikut ini, mana yang menjadi favorit kalian? Do you know how to make it? Kalau kalian belum tahu, yang kalian butuhkan adalah resepnya. Tahukah kamu kalau resep makanan merupakan contoh procedure text? Anak-anak, selain berupa resep makanan, kita dapat menjumpai procedure text dalam bentuk manual, recipe, tutorial, and game. Contoh procedure dalam bentuk manual adalah how to use an electronic iron, how to use a toaster, and how to use a blender. Procedure dalam bentuk recipe ada how to make instant fried noodle, how to make orange juice, and how to make scrambled egg. Selain itu, ada juga loh yang berbentuk tutorial. Contohnya seperti makeup tutorial and hijab tutorial. Lanjut ke prosedur dalam bentuk games anak-anak. Kita ada contoh seperti how to play gubak sodor, how to play congklak, and how to play snake and ladder. Untuk mendalami materi lebih lanjut, mari kita perhatikan mind maps of procedure text. Nah, di sini ada definition, purpose, generic structure, and language feature. Kira-kira definisi dari prosedur teks itu apa ya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Procedure text is a text that informs how to make, use, or do something. Jadi, teks prosedur adalah teks yang menginformasikan tentang cara membuat atau melakukan sesuatu. The communicative purpose of procedure text is to tell the reader how to make, operate, or do something through a sequence of action or steps. Jadi, orang menulis prosedur teks itu tujuannya untuk memberitahukan kepada orang lain langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Lanjut ke generic structure. Kira-kira ada apa saja ya? Ya, yang pertama ada goal. It contains about the purpose of making or operating of something. Lalu ada materials or ingredient. This part shows materials or ingredients that are used in making something. And the last is steps. It contains the steps or sequence that must be done from the first to the last. Setelah itu, ada language features atau ciri kebahasaan. Yang pertama yaitu menggunakan adverbial of sequence atau menggunakan kata urutan. Lalu, using imperative sentence atau menggunakan kalimat perintah. Setelah itu, menggunakan action verbs, yaitu menggunakan kata kerja. Lalu, using simple present tense, atau menggunakan kata kerja bentuk pertama. Sekarang, mari kita tentukan generic structure dari teks berikut ini ya. Nah, how to make orange juice itu masuk ke dalam apa anak-anak? Betul, itu masuk ke goal. Lalu, di sini ingredients-nya ada apa saja? Ya, 6 fresh oranges, 40 ml of sugar water, 3/4 cup of ice cubes, 200 ml boiled water. Lanjut ke steps-nya. First, you need to peel the fruits and dispose the seeds. Put the orange flesh into the blender. Second, add the ice cubes,
or shave ice inside. Put it with the sugar and the boiled water. After that, blend it for about 3 minutes in order to make it quite well. And finally, the juice is ready to be drunk. Kita lanjutkan ke language features. Nah, di sini using adverbial of sequence. Contohnya first, second, after that, and finally. Kemudian using imperative sentence. Di sini ada contohnya seperti peel, put, add, blend. Setelah itu menggunakan adverbial. Di sini ada contohnya seperti quite well. Dan yang terakhir, using simple present tense, yaitu kata kerja bentuk pertama. Bagaimana? Sudah jelas kan tentang materi procedure text? Semoga contoh ini bisa membantu kalian lebih memahami prosedur teks ya. Oh iya, jangan lupa kerjakan soal-soal berikut ini. Oke class, that's all about procedure text. See you again with the new materials and thank you for watching. Bye-bye.